Okay, Assalamualaikum. Kita akan discuss tentang tutorial 5.4 phase diagram. Okey, untuk soalan number 3B. Okey, soalan 3B, normal melting and boiling point telah diberi untuk SO2 dan triple point also diberi untuk temperature dan pressure, juga critical point untuk temperature dan pressure also given. Okey, di sini lengkap semua data diberi untuk SO2. Kita tak perlu hafal sebab ini bukan dalam spesies ataupun substance yang perlu di dalam silibus kita. Solid SO2 has lesser volume than liquid SO2. Kenapa ayat ini diberi di dalam kita punya soalan? Sebab di sini dia nak kita tentukan sama ada SO2 itu mempunyai positive slope or negative slope untuk phase diagram. Okay, seperti kita tahu phase diagram hanya ada dua jenis, sama ada positive slope or negative slope. So di sini when it said solid lesser volume, bila kita tahu volume rendah, density tinggi, bermaksud density solid lebih tinggi daripada liquid. So kalau solid density-nya lebih tinggi dari liquid, that means SO2 mempunyai positive slope phase diagram. Alright. Soalan minta sketch phase diagram untuk SO2. So, kita akan sketch. Okay. So, ini adalah phase diagram untuk SO2. Macam biasa, kita mesti ada dia punya y-axis, pressure bersama unit, dan juga temperature sama ada dalam unit Kelvin ataupun degrees bergantung kepada data. Okay, di dalam data diberi dalam bentuk Kelvin, that's why ini mesti unit Kelvin. Okay, ini phase diagram. Okay, kita dah tentukan tadi mempunyai positive slope, so that's why dia condong ke arah kanan. Okay, label lah mana region solid, liquid dan gas. Okay, dan labelkan semua triple point. Okay, dia punya temperature dan pressure. Critical point dia punya temperature dan pressure. Okay, kemudian diberi kat kita adalah data tentang normal melting point and boiling point. So, bila disebut normal, bermaksud pressure-nya automatically pada paras 1 atm. So, ambil pensel, you cari dulu di mana 1 atm. Okay, estimate sahaja. Di sini katakan 1 atm. You tulislah 1, then you ambil dotted, you buat garis melintang secara mendata sampai you touch this equilibrium curve. Okay, equilibrium line ini. Kemudian, di sinilah kita akan kata, okay, bila garis mendata ini intercept dengan this line, bermaksud this point akan kita panggil normal melting point. Kenapa normal? Sebab dia berada pada pressure 1 atm. Kenapa melting? Sebab dia berada pada region antara solid dan liquid. Okay? Seterusnya, kamu akan teruskan lagi garisan mendata pada paras 1 atm hingga you intercept dengan this equilibrium curve. So, ini titik intercept kamu. This point we call as normal boiling point. Kenapa normal? Pada paras 1 atm, dia punya pressure. Kenapa boiling? Because this point adalah di antara region liquid and gas. Diturunkan saja temperature-nya berapa untuk boiling point dan juga melting point. Temperature ini telah diberi di dalam soalan. Ini dinamakan sketch. State how SO2 gas may be sublimed directly to solid SO2. Kalau ditanya sublime, kita tahu sublime means pemejal uapan, iaitu daripada phase gas kepada phase solid. Okay, so kita nak buat sublime. Bermaksud di sini, dia takkan melalui region liquid. So what you should do? Okay, bila ditanya how,
melibatkan satu proses, tak kisahlah melting ke, freezing ke, boiling ke, sublime ke, whatever. Bila ditanya how, bermaksud you kena nyatakan apakah temperature yang sesuai untuk melakukan sublime tersebut dan apakah pressure yang sesuai untuk sublime proses itu berlaku. Okay? So, di sini jawapan dia adalah SO2 gas may be sublimed directly to solid SO2 by cooling it to a temperature less than 198 Kelvin. Kenapa kita sebut cooling? Sebab temperaturenya adalah less than. Okay. Kemudian dia punya pressure at a pressure of less than 1.7 exponent negative 3 atm. Okay. Kenapa temperaturenya ambil 198? Mesti kurang 198. Dia hanya merujuk kepada triple point. Okay. Kita tahu triple point adalah satu point di mana tiga phase akan wujud secara serentak in equilibrium. So di sini pada triple point wujudnya solid, liquid and gas at equilibrium. Wujud tiga keadaan. Okay. So bermaksud kalaulah you rendahkan pressure daripada paras ini 1.7, bermaksud you hanya less than 1.7. So bermaksud region yang ada hanyalah solid dan gas. Faham? Okey, kenapa temperaturenya less than 198? Ini 198 less than. Okey. Bermaksud saya fokuskan kawasan kiri saja. Masih phase solid dan gas. So, kalaulah you fokus less than 198, bermaksud dia akan bergerak ke kiri daripada phase gas menuju solid. So, daripada region gas menuju region solid. Itulah yang dikatakan sublime. Okey? Dengan syarat menuju ke kiri dan menuju ke bawah. So, inilah region dia. Inilah kawasan yang berlakunya sublimation. That's why disebut less than 198, less than 1.7, exponent negative 3. Okay, kalaulah you lihat temperature more than 198, bermaksud you hanya fokus kawasan ini. Bila you fokus kawasan ini, di sini tiada langsung region solid. So, bagaimana sublimation nak berlaku? That's why temperature greater 198 tidak sesuai untuk melakukan proses sublimation.